What's up mga kabida, mayong adlaw kaninyong tanan na napuntay natabangan diri mga idol nga mga estudyante nga nagatulak kanilang motor kay watda na daw gasolina. So ato aning ihatod og pangitaan nato ni habanda ta pwede mo palit og gasolina mga idol. Diri sa Tibuok Kalamansi gato ning tuyok-tuyokon. Pwede ba ta makapalit og kanang mga minudo-minudo lang nga gasolina mga idol. Naman jud ani pero lagmit wala man tay sudlanan. So di man day pwede gid mo dala og plastic mga idol kung wala kay galon. So mangita taog ka ng galon mga idol kung asa ta pwede makahula mara kauban nato ang tagiya sa mong motor. Mao ning estudyante nga nagatulak-tulak sa ilahang motor kay wa na gid ay gasolina. So swerte pod og najakpatan pod nga kita ang nakita niya mga idol. Mangita mi gasolina diri sa Tibuok Kalamansig. Kitsa kay magpahulam sa mga diri og botelya. Kaya to og wala damha og nadugay mga idol nakakita jud mi og dako kayong galon nga masudlan ulam. Salamat kay Idol Mark Malyo no sa pagpahulam aning dako kayo nga sudlanan. Ug diana nakatubil gid mi nakaabot mi dayon kung asa nabilin ang ilahang motor idol. So diri ni banda sa mga nagawas kinganan wasing mo diri idol.